Selamat malam. Saya kreator. Raja Ampat, surga bawah laut dunia, kini jadi sorotan karena potensi tambang nikel yang menggiurkan. Pemerintah mengawasi 5 perusahaan tambang nikel di kawasan ini, menyoroti pertaruhan besar antara investasi ekonomi dan kelestarian alam. Apakah pengawasan ini cukup untuk menjaga warisan dunia, atau justru membuka pintu kerusakan? Mari kita telusuri siapa pemain di balik izin tambang ini dan apa status mereka. Pertama, mari kita telaah lebih dalam tentang PT GAC Nickel. Ini bukan sekadar perusahaan tambang biasa. PT GAC Nickel adalah anak usaha dari Antam, sebuah badan usaha milik negara, atau BUMN, yang bergerak di bidang pertambangan skala besar. Keberadaan PT GAC Nickel di Pulau GAC ini menjadi sorotan penting mengingat potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Sebagai bagian dari Antam, PT GAC Nickel membawa tanggung jawab besar dalam menjalankan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka punya izin operasi yang sah hingga tahun 2037. Izin ini menjadi landasan hukum bagi PT GAC Nickel untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah konsesi yang telah ditetapkan. Namun, izin operasi ini juga membawa konsekuensi, yaitu kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja. Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja PT GAC Nickel dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. PT GAC Nickel menguasai wilayah konsesi yang luas, mencapai lebih dari 6.000 hektar di Pulau GAC. Luasnya area ini menunjukkan potensi sumber daya nikel yang signifikan di pulau tersebut. Namun, pengelolaan lahan seluas ini juga memerlukan perencanaan yang matang dan implementasi yang cermat, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pulau yang unik dan rentan. Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan menjadi kunci utama dalam pengelolaan wilayah konsesi ini. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa dokumen lingkungan mereka lengkap. Artinya, PT GAC Nickel telah melalui proses kajian yang mendalam mengenai dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan penambangan. Dokumen AMDAL ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, serta menjadi alat kontrol bagi pemerintah dan masyarakat dalam memantau kinerja lingkungan perusahaan. Kelengkapan dokumen lingkungan ini menunjukkan komitmen awal PT GAC Nickel terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun, operasinya kini dihentikan sementara, sebuah langkah yang diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap operasional perusahaan. Penghentian sementara ini memberikan kesempatan bagi PT GAC Nickel untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam sistem pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan dilakukan dengan standar yang tinggi dan bertanggung jawab. Penghentian ini dilakukan sambil menunggu penerbitan surat laik operasi, khususnya untuk fasilitas pengelolaan limbah. Surat ini menjadi bukti bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi semua persyaratan teknis dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses verifikasi dan validasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan dikelola dengan benar dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Artinya, hingga saat ini, belum ada limbah yang dibuang ke laut. Ini adalah kabar baik bagi ekosistem Laut Raja Ampat yang kaya dan beragam. Pemerintah dan masyarakat terus memantau dengan ketat agar prinsip ini tetap terjaga. Penegakan hukum yang tegas akan diberikan jika ditemukan pelanggaran terkait pembuangan limbah ke laut. Pemerintah ingin memastikan semua infrastruktur benar-benar aman dan memenuhi standar keselamatan yang ketat. Inspeksi dan audit dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan bahwa semua langkah pencegahan telah diambil. Keamanan infrastruktur ini tidak hanya penting bagi kelancaran operasional perusahaan, tetapi juga bagi keselamatan para pekerja dan masyarakat sekitar. Semua ini dilakukan sebelum produksi dapat dimulai lagi. Pemerintah tidak ingin terburu-buru dan mengambil risiko. Prioritas utama adalah memastikan bahwa semua aspek operasional telah memenuhi standar keberlanjutan dan keselamatan yang ditetapkan. Selain itu, PT GAC Nickel juga memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Reklamasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan yang telah terganggu akibat kegiatan penambangan. Proses reklamasi meliputi penataan lahan,
penanaman vegetasi, dan pengelolaan air. Dan perusahaan sudah memulainya di sebagian lahan yang telah selesai ditambang. Ini adalah langkah positif yang menunjukkan komitmen PT GEK Nikel terhadap pemulihan lingkungan. Keberhasilan reklamasi ini akan menjadi contoh bagi perusahaan tambang lain di wilayah Raja Ampat. Status dihentikan sementara ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran lingkungan. Ini adalah pesan yang jelas bagi semua pelaku industri pertambangan di Indonesia. Tak ada kompromi soal pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan. Pemerintah akan terus memantau dan menindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi peraturan. Pengawasan ketat di Pulau GEK ini akan menjadi tolok ukur bagi praktik pertambangan yang bertanggung jawab di seluruh Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring. Hal ini akan menjadi presiden penting bagi perusahaan tambang lain yang beroperasi di Raja Ampat dan di seluruh Indonesia. Era tambang yang abai terhadap lingkungan harus berakhir. Kita tidak bisa lagi mentolerir praktik-praktik yang merusak alam dan mengancam keberlangsungan hidup. Apalagi di kawasan sensitif seperti Raja Ampat yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi warisan alam ini bagi generasi mendatang. Praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab harus menjadi norma baru. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan. Moving on, we turn our attention to PT Anugerah Surya Pratama, or ASP, a name that has surfaced amidst the ongoing discussions surrounding mining operations in the region. This company, like others, holds a significant stake in the natural resources of these islands. ASP is the holder of an operational production permit valid until 2033, specifically for activities on Kauai Island. This permit grants them the right to extract and process minerals within a defined area, a right that comes with considerable responsibility. The permit was granted with the expectation that the company would adhere to the highest environmental standards. The concession area spans 1,694 hectares, a substantial portion of the island's landmass. This area represents the physical boundaries within which ASP is authorized to conduct its mining activities. The size of the concession underscores the potential impact of these operations on the island's ecosystem and the livelihoods of its inhabitants. Critical to their operations are the AMDAL, or Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, documents and environmental permits that they possess. These documents are not mere formalities. They represent a commitment to understanding and mitigating the environmental consequences of their activities. These crucial documents have been in their possession since the beginning, theoretically ensuring that environmental considerations are integrated into every stage of their mining process. The initial acquisition of these permits suggests a proactive approach to environmental stewardship. However, the existence of documents on paper does not guarantee proper implementation on the ground. There is often a disconnect between the theoretical framework outlined in permits and the practical realities of mining operations. This is where the importance of rigorous oversight comes into play. The government is now focusing intently on auditing the actual implementation of these environmental safeguards. This involves on-site inspections, data analysis, and a thorough review of ASP's practices to ensure compliance with regulations. A key area of scrutiny is the management of acid mine drainage, a significant environmental hazard associated with mining activities. Proper treatment and disposal of this acidic water are essential to prevent contamination of surrounding water sources and ecosystems. Equally important is the protection of endemic flora and fauna, the unique plant and animal species that call Kauai Island home. Mining operations can have a devastating impact on these fragile ecosystems, making conservation efforts paramount. The current status of ASP's production activities remains somewhat unclear. While there are signs of activity, the extent and nature of their operations are not fully transparent. This lack of clarity raises questions about the level of oversight and reporting. Despite the uncertainties, their permit remains active,
granting them the legal authority to continue mining operations. This active status places an even greater emphasis on the need for vigilant monitoring and enforcement of environmental regulations. The fact that their permit is active means that oversight must be extra strict. No detail can be overlooked, and every aspect of their operations must be subject to intense scrutiny. The environmental health of Kauai Island depends on it. Every violation, no matter how seemingly small, must be addressed promptly and decisively. Even minor infractions can be indicative of larger systemic problems and can have cumulative environmental impacts. Such violations could lead to sanctions and ultimately to the revocation of their permit. The potential for such severe consequences serves as a powerful deterrent against non-compliance. The ongoing oversight on Kauai Island serves as a real test of the mining company's environmental commitment. It's a crucial case study in how mining can, or cannot, coexist with the preservation of a delicate island ecosystem. The world is watching. PT Mulia Raymond Perkasa, MRP berbeda. Mereka baru di tahap eksplorasi, bukan produksi. Izin eksplorasi mereka sebenarnya sudah kedaluarsa sejak 2020, tapi status aktivitasnya masih jadi tanda tanya. Konsesi 2.500 hektar ini rawan, apalagi MRP belum punya dokumen lingkungan sama sekali. Tanpa dokumen UKL-UPL, tak ada acuan pengelolaan dampak. Ini celah hukum serius. Pemerintah harus segera verifikasi apakah izin sudah diperpanjang dan mengapa dokumen lingkungan belum ada. Jika tak bisa penuhi syarat, izin MRP bisa dicabut. Kasus ini bukti pentingnya pengawasan menyeluruh di Raja Ampat. PT, Kauai Sejahtera Mining, or KSM, stands as a key player in the Indonesian mining sector. This company navigates the complexities of resource extraction with a focus on responsible practices. The company's operations are strategically located on the stunning Pulau Kauai, a jewel within the Raja Ampat archipelago. This location presents both opportunities and unique environmental challenges. KSM operates with a government-issued production permit valid until 2031, covering a concession area of 1,664 hectares. This permit outlines the scope and duration of their mining activities. A significant portion, almost the entirety, of this operational area falls within designated forest zones. This overlap necessitates strict adherence to environmental regulations and sustainable practices. Consequently, KSM is legally obligated to secure an Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, or IPPKH. This permit allows for the temporary use of forest areas for mining purposes under specific conditions. KSM has successfully obtained the necessary IPPKH, demonstrating their commitment to legal compliance and responsible resource management. This approval is a crucial step in their operational framework. However, holding an IPPKH brings with it a set of extra obligations, demanding a higher level of environmental stewardship and accountability. These include mandatory payments such as PSDH or Provisi Sumber Daya Hutan, a levy on forest resources extracted. Furthermore, KSM is required to contribute to the Dana Reboisasi, a reforestation fund designed to support environmental restoration efforts. As a form of direct compensation for the environmental impact, KSM must actively participate in reforestation initiatives, specifically planting trees in designated Daerah Aliran Sungai or watershed areas. This helps to maintain ecological balance and protect water resources. To ensure compliance, rigorous oversight is focused on verifying the timely and accurate payment of all environmental levies and fees. Monitoring teams also track the progress and effectiveness of the reforestation efforts, ensuring that the tree planting initiatives are successfully implemented and contribute to environmental restoration. The government plays a crucial role in ensuring that environmental commitments outlined in the AMDAL, or Environmental Impact Assessment, and the IPPKH are not just on paper, but are actively implemented. This requires coordination between various government bodies. These commitments must be genuinely and effectively put into practice, with regular audits and inspections to verify adherence to environmental standards. Navigating the regulatory landscape can be challenging, as there are often instances of overlapping regulations and conflicting requirements. Despite these challenges, the highest standards of environmental protection and operational excellence must be consistently applied. This ensures minimal impact on the surrounding ecosystem.
KSM serves as a vital case study demonstrating the possibilities and challenges of responsible mining within the sensitive forest ecosystems of Raja Ampat, highlighting the importance of balancing economic development with environmental preservation. Terakhir, PT Nurham, pemegang izin tambang nikel sejak 2012 dengan konsesi 2.053 hektar. Mereka sudah punya persetujuan lingkungan, tapi belum mulai produksi. Status ini jadi peluang bagi pemerintah untuk evaluasi preventif, memastikan semua rencana pengelolaan limbah dan reklamasi benar-benar siap sebelum alat berat turun. Pengawasan di sini bersifat proaktif, verifikasi kesiapan desain tambang, pengelolaan limbah, dan dana reklamasi. Semua harus tuntas sebelum izin produksi benar-benar dijalankan. PT Nurham jadi contoh penting, izin bukan jaminan, kesiapan lingkungan adalah kunci. Pengawasan ketat 5 perusahaan tambang nikel ini adalah babak baru bagi Raja Ampat. Ini bukan sekadar janji, tapi aksi nyata menjaga surga terakhir Indonesia. Hasil evaluasi akan menentukan lanjut, perbaiki, atau cabut izin. Investasi dan lingkungan harus berjalan seimbang, bukan saling meniadakan. Mari kawal terus isu ini, pastikan suara kelestarian tetap terdengar. Terima kasih telah menyaksikan, saya Namaitor. Sampai jumpa.